मैं कट्ठे बह के गल्लां करिए नाले पीनी तेरे नाल चाह। आज का अदीब किस सफ पे खड़ा है? क्या उन्हें इन बैठकों से, इन टी हाउसों से निकल कर कुछ अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि सिर्फ कागज़ तक या बैठकों तक जो गुफ्तगू होती है वहीं तक रहे? जी बहुत शुक्रिया। बाकी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, एक इंटरव्यू में पहले भी मैंने ये बात कही कि हम लोग इस वक्त डिस्टॉर्शन के पीरियड से गुजर रहे हैं। सिर्फ अदब नहीं, हर शोबे में हम लोग इस वक्त डिस्टॉर्शन के पीरियड में तनज़्ज़ुली के उसमें जा रहे हैं, फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस डिस्टॉर्शन में, इसी तकरीब में कहीं तामीर का पहलू छुपा हुआ है और वो इंशाल्लाह जल्द या बदेर वो सामने आएगा। लेकिन जो एक अदीब है, शायर है, डिपेंड करता है उसकी सोच पे। आज के अदीब का मैं अगर आपके सामने सवाल रखूं कि उसके सामने कौन सा बड़ा अदबी नजरिया मौजूद है, तो इसका जवाब नफी में होगा। बिल्कुल सही। देखिए, एक दौर था जब हम लोगों ने शायरी शुरू की तो लेफ्ट और राइट का बहुत ज्यादा एक गलगला था। कुछ अदीब जो हैं वो दाएं बाजू में मौजूद हैं, कुछ बाएं बाजू में मौजूद हैं। बाएं बाजू वाले जो हैं वो डोमिनेट कर रहे थे तख्लीकात के हवाले से, और दाएं बाजू वाले जो हमारे अदीब थे मादरत के साथ, उनका मराद के हवाले से उन्हें हमेशा ब्लेम किया जाता था। वो तो हर दौर में रहा। जी, वो रहा। लेकिन एक सेहतमंदाना मुकाबला दोनों के नजरियात के हवाले से मौजूद था। फिर क्या हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन का पीरियड आया, ग्लोबलाइजेशन ने हर चीज को उलट पुलट करके रख दिया। बहुत से नजरियात जिन पर हमारे इमारतें कायम थी वो जमी बोस हो गई। सही है। उसके बाद क्या हुआ कि अदीब के पास उनको डिफेंड करने का, उनका दिफा करने का भी जवाब मौजूद नहीं रहा। तो आजकल उस हम दौर से गुजर रहे हैं कि ना हमारे पास कोई बड़ा नजरिया मौजूद है और ना ऐसे शायर अदीब मौजूद हैं जो किसी नजरियों को फॉलो करते हुए नजर आते। कोई अदबी तहरीक नहीं है ऐसी कोई जी, जिसके बुनियाद पर आप कुछ कह सकें या कर सकें या लिख सकें। जी। आप नहीं समझते कि हमें अदीब को समझौतों की कैद से बाहर निकलना चाहिए? देखिए, अदीब इस वक्त कर क्या रहा है? अदीब क्योंकि उसके सामने कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो रखे हुए है लिखने पर। अपनी जो उसके जो तहरीरें हैं उसके अंदर उसका कोई नजरिया मौजूद है नहीं मौजूद। तो बहुत पहले किसी ने कहा था कि शायर इंटरटेनर बन चुका है, अदीब एंटरटेनर बन चुका है, तो ये गलत बात नहीं है। तेजी आ गई है, सोशल मीडिया के आने से भी बहुत तेजी आ गई है। बुनियादी फर्क सोशल मीडिया ने था। हाँ। ये मैं बात करने लगा था कि सोशल मीडिया ने एक ऐसा फर्क डाल दिया कि अब अदीब जो है वो अजीब नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। फेसबुक पर ईमान आप भी लाए हैं, मैं भी लाया हूँ, टिकटॉक हो गया, ये दूसरे जो टूल्स हैं सोशल मीडिया के। अब मसला ये है कि इनमें तवाज़ुन कायम रखना वो हमें समझ नहीं आ रही। मैं हूं तो मैं यकसर इसकी नफी कर दूंगा कि नहीं, ये टिकटॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पर मेरा ही कोई भाई, मेरा ही कोई अदीब है, वो टिकटॉक की वजह से जो है वो फेमस हो रहा है और मशहूर हो रहा है, और लोगों के जहनों में ये आ रहा है कि जनाब यही अदीब है, यही शायर है। अच्छा, शायरी एक टिकटॉक किस्म की जो फौरन दिल को लग जाए, उसमें सतही किस्म की मजमून हो, उसमें कोई गहराई वायरल होने के चक्कर में असल में जी ये हुआ है, ये हो रहा है कि वो जो हमारी तरजीहात जो पहले मुतय्यन थी जी, वो खत्म हो गया। अब दौड़ है, दौड़ का जो आगे निकल गया, और दौड़ है, लेकिन किसी डायरेक्शन के बगैर, किसी हाँ। लाइन ऑफ एक्शन के बगैर। हमने जाना क्या है हमें खुद नहीं पता। हाँ, ये खुद नहीं पता कि रुकना क्या है, भागना क्या है, दौड़ना मंजिल क्या है, मंजिल क्या है, नहीं पता। तो तरजीह कोई ऐसी नहीं है इनके सामने। जी, तरजीह सिर्फ यही है कि मेरे व्यूअर्स कितने हैं, मेरे लाइक्स कितने हैं, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। तो अब तरजीह बदकिस्मती से ये रह गई है। अदब के हवाले से ये तरजीह नहीं है कि मेरे शेर अच्छे कितने हैं। मेरे शेरों को पसंद करने वाले अगर 1 लाख लोग हैं तो उनमें से कितने लोग हैं जिनको मैं वेटेज दे सकता हूँ कि यार ये बंदे ने अच्छा, वैसे अच्छी शायरी या अच्छा अदब आम पब्लिक के लिए होता भी नहीं। मैं नहीं समझता कि आप आवाम के लिए, सबके लिए नहीं होता।
یہ خاص مزاج خاص ذہنوں کے لیے ہوتا ہے. تو کتابی شاعری اور مشاعرے کی شاعری اور یہ سوشل میڈیا کی شاعری، اس میں واضح ایک فرق ہے، اور اس میں ہمیں خود ترجیح جو ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں، مقبول ہونا چاہتے ہیں، یا کاغذ پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس سے میں بالکل متفق بھی ہوں کہ ہمیں اپنی ترجیحات متعین کرنی چاہیے. لیکن وہ فراز صاحب کا شعر ہے نا کہ آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کل یہ ممکن ہے زمانے کے نصابوں میں ملے. جی بالکل. ہو سکتا ہے کل کو ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل ردی ہو جائیں. ہم جو اپنے آپ کو بہت روشن خیال سمجھتے ہیں، ممکن ہے آنے والی نسلیں ہمیں بہت رجت پسند سمجھیں اور ہمارا نام تک نہ ہو. ممکن ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آج کے ٹک ٹاک اور ان چیزوں پر بہت زیادہ مشہور ہیں یہ وقتی شہرت ہو. یہ بھی ایک بات یہ بھی ایک بات طے کرنے والی ہے کہ ہم نام کے لیے لکھتے ہیں ادب، عوام کے لیے نام لکھتے ہیں، یا اپنی سرشاری یا اپنی ذات کے اظہار کے لیے لکھتے ہیں. سر اس میں اگر ان باتوں کو ہمارے سامنے مد نظر ہوں تو ہم پھر اس کے مطابق اگر اپنا ترجیحی بنیاد پر اس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ منزل ہماری کیا ہے، رکنا کیا ہے، دوڑنا کیا ہے، بیٹھنا کیا ہے. دیکھیں اس میں دو تین باتیں جو وہ ہیں. چلیں ہمیں اپنی منزل کا بھی نہیں پتا، ہم اپنی ترجیحات سیٹ کر لیتے ہیں. آپ ترجیح سیٹ کرتے ہیں کہ یار میں نے ادب جو ہے وہ خالص جو اپنا میرا ایک اندر کا اندر موجود ہے میں نے اس کو صفحے پہ لانا ہے اور معیاری ادب تخلیق کرنا ہے. میں نے مشہور ہونے کے لیے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. اچھا میں ترجیحات سیٹ کر لیتا ہوں کہ یار میں نے کتاب کی طرف نہیں جانا، کتاب تو آج کل بک ہی نہیں رہی، تو میں پڑھتا کوئی نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ ویڈیوز اور ویلاگس بنا کر اور اپنی شاعری اس طرح بیچ لوں. کوئی ہے وہ کہتا ہے نہیں ٹک ٹاک پہ بس ٹھیک ہے، کتاب چھاپنے کی ضرورت نہیں، فضول ہے سارا. ٹک ٹاک پہ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک پہ نہیں رہے. ٹھیک ٹھاک نہیں. اچھا اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کا نظریہ ٹھیک تھا، میرا ٹھیک تھا، یا یہ ٹک ٹاکرز کا ٹھیک تھا. نہیں ویسے میں سمجھتا ہوں ادب کے لیے ایک فریم آپ بنا نہیں سکتے. یہ وقت نے طے کرنا ہوتا ہے، وقت کے حالات نے طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ اثرات کیسے قبول کر رہے ہیں معاشرے کے، سماج کے، واقعات کے، صالحات کے. تو اس کے مطابق آپ نے ترجیح تو صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے عوام کی سطح تک جانا ہے، ذہنی سطح تک جانا ہے، یا عوام کو اپنی سطح تک لے کے آنا ہے. اتنا تو فرق واضح ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ذرا آپ کو لے چلتا ہوں 1987-88 کے دور میں، جب ہماری موسیقی کا رجحان تبدیل ہوا تھا. ٹی وی پر کیا ہوا کہ وہ جو ہم غزلیں سنتے تھے فریدہ خانم کی، مہدی حسن کی، نصرت صاحب کی، اور بڑے بڑے جو گائک غلام علی صاحب، یہ بڑے اچھے ناہید اختر، مطلب نغمے ان کے سنا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا، ان کو اوور کم ایک دم کیا نہیں، کروایا گیا. میں کہوں گا کروایا گیا. یہ گروپس آ گئے، مختلف آ گئے. اچھا ان کو ہم کہتے تھے کہ یہ گندی پینٹوں والے، ایک معذرت کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی کہ یہ آ گئے تھے. وہ کیا ہے کہ یہ گٹار پکڑا ہوا ہے سمندر کے کنارے، اس نے جناب وہ بے سر انداز میں ایک چھوٹا سا گیت ریکارڈ کروایا. وہ اچھا شروع میں لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا سنا رہے، موسیقی کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. اچھا آہستہ آہستہ یہ گروپ بڑھتے چلے گئے، اور ایک وقت آیا کہ وہ ذہن سازی کر دی گئی. جی لوگوں کی ذہن سازی ہوئی کہ میرے جیسا آدمی بھی 90 کے دور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی اچھے گلوکاری غزل سننے کا وقت ضائع نہیں کرتا تھا کہ یار یہ تو بہت سارا وقت لیتا ہے. میں وہ جلدی ایک تو ان کا ٹائم بھی ایسا ہوتا تھا رات 12 بجے کے قریب. جی اور چلے نہ بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں خود عجیب لگنا شروع ہو گیا کہ یار وہ اچھے ہیں، وہ جلدی جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور وہ گٹار بجا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں خود بخود سرور آنا شروع ہو گیا. ہماری طبیعت میں تیزی کا عنصر جو ہے وہ داخل کر دیا گیا. بعین ہی اگر ایسا ہو گیا کہ آنے والی جو نسل ہے اس کا مزاج ہی وہ شاعری بن گئی جس کو ابھی تک ہم ٹک ٹاک شاعری کہہ رہے ہیں. ہاں ان کی رفتار تیز ہے، ہم اپنی پرانی رفتار سے چل رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ غلط سمت میں جا رہے ہیں. جی ممکن ہے وہ ہم سے بہتر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. شہرت جو ہے وہ قسمت کے ساتھ ہے. نہیں کسی پہ اعتراض نہیں ہم کر رہے ہیں، بنتا ہے ہمارا. جی ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے یہ
पीछे माजी से भी जुड़ी हुई है, मुस्तकबिल से भी, हम लोग हमारे ये अजीब जनरेशन है। जी तो इसके बहुत से मसाइल हैं। इन्होंने अपने पुराना कदामत भी देखी है, पुराने रिश्ते, उनके जो तकद्दुस, वो भी जी। सब कुछ है। नई नस्ल की बदतमीजी भी हम झेल रहे हैं। जी तो हम दरमियान में हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि हम सही हैं, गलत हैं, या ये हमारे रवैये किस तरह के हम अपनाएं कि नई नस्ल से भी जुड़े रहें और पुरानी नस्ल से भी जुड़े रहें। सर हम उस तो हमने जनरेशन तरक्की भी देखी है, जी। एकदम तेजी भी देखी तेजी है, भी देखी। हमारे अंदर वो सुस्त रफ्तारी भी है, तेज रफ्तारी भी है। अच्छा, हमारी एक जनरेशन को कोई नाम दिया गया, मेरे जहन में नहीं आ रहा, 63 के बाद जो पैदा हुए और 90 समथिंग तक जो पैदा हुए, वो उसको एक्स मेरा ख्याल जनरेशन एक्स का नाम दिया गया। जी। अच्छा, ये वो जनरेशन है, हम वो लोग हैं कि जब हमारा कार्टून देखने का वक्त था टीवी पर, तो उस वक्त हम खबरनामा देखते थे, क्योंकि रिमोट अब्बू के हाथ में होता था। ठीक हो गया। अब हमारे खबरें सुनने का वक्त है तो हम कार्टून देखने में मजबूर हैं, क्योंकि रिमोट बच्चों के हाथ में। तो हमारी जनरेशन बड़ी अजीब है। हम कुछ नहीं कर सकते। ये दौर है सर, एकदम से जो दरमियान के लोग। हाँ जी, ये जो तरक्की की ना टेक्नोलॉजी ने, वो ग्राफ अगर पहले उसका यूं था तो अब एकदम से ऐसे स्टीप गया। अच्छा, बेशक ये नस्ल अपना मुश्किल में है, लेकिन ये खुशकिस्मत भी है बेशक कि इसने अब बदलाव देखा है। बदलाव जो इतनी तेजी से बदलाव जो जी, देखा है, कोई शक नहीं, ये बहुत अहम। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, ये एक वक्फा है दोस्तों, हमारी गुफ्तगू हुई है, ये हमारी आने वाली गुफ्तगू के दरमियान का एक वक्फा समझे, ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी, मुलाकातें होती रहेंगी मुख्तलिफ सवालात के साथ, मुख्तलिफ जवाबात के साथ। अपनी बैठक, ए प्रोजेक्ट ऑफ ख्याल स्टूडियो।